kadet agbabada nga Biblia. So gigidan te agbasa New Testament, Brother Clyde 167. Okay, nakita yun? Ready? Read. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, not neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Let's pray. Apo, bendisyon namin iti sa nga danon mi. Tando ti ka sa maawatan mi kadi Apo, ken makita mi ti ayat mo kanyami. Thank you ta naimbag ka kanyami, Apo. Thank you for your love, giving the Lord Jesus Christ to be our Savior. Thank you that you love us so very much. As you have said in your word, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Thank you, Apo. Isumasi kay daydayaw mi, ti kinaimbag mo ti biyag mi, at tangagundaway. Pakawanong mami nga basol mi, in Jesus' name I pray. Amen. Timensahe tayo ket God's permanent love. Okay, so nagsursurat kayo. God's permanent love. Iti ayat ti Diyos ket permanente. Aya, ti ayat ti Diyos nga kunanan ti binasa tayo ay han natay nga maisina. Okay? So kunanan toy verse number 35, who shall separate us from the love of God? Sino mangisina kanya tayo iti ayat ti ni Kristo kunana? Shall tribulation kunana, or distress, persecution, or famine, nakedness, peril, sword? Haan nga digijay iti mangpasina kanya tayo iti ayat ti Dios. Okay, no diket di permanent iti ayat ti Apo iti biyag tayo. So permanent love, God's permanent love. Umuna, unlimited. Okay, so letter U amin deti umuna nga ayat ti Diyos, so unlimited. No kanam nga unlimited, boundless. Surayo. Unlimited means boundless. Another meaning, infinite. Another meaning, no restraint. Another meaning, not limited. Ulit ka. So God's love is unlimited. Okay? Unlimited. Ano meaning ti unlimited? Boundless. Ano sumaruno? Infinite. Ano sumaruno? No restraint. O makapigil. Ano sumaruno? Not limited. Digijay iti meaning, iti makungko na nga unlimited. That's the love of God. No kunam nga boundless, awan iti anan? Awan iti patinggana. Boundless. And infinite. No restraint. Awan ti makapigil. Gusto nga ko na binasa tayo, uray tribulation, uray persecution, uray bisin, awan iti makapigil. Iti ayat ti Diyos kanya tayo. So, agyaman tayo ti Apo ta, ti ayat na ket unlimited. Alright? So, boundless love. Tuloy-tuloy. Kaya nga sa word, awang patingga na. Amom iti ayat ti tao ang patingga. Diba? So, ti tao mapunuan. Ti ayat ti tao mapunuan. Ti ayat ti tao agpatingga. Ngun ti ayat ti Diyos, unlimited. Thank God, ore agbasol tayo ay ayatin na tayo lata. So, agyaman tayo ti Apo, tauray adu iti mararamidan tayo nga madi iti imatang na ngem ay ayaten na tayo lata. So no si kuna ngarod kanyayo, no sinupay iti makaammo iti adu nga bason tayo ti Dios, isupay ti agay ayat kanya tayo the most. God knows the worst of us, but He loved us the most. Diba? God knows about the worst of us,
but He loved us the most. Imagine nung DJ nga ayat ti Diyos. No tao, namuan na nga madi ugaling, ayatin nakapayhanin. No nakita na, iti madiin niyang, awan, nung pinanawan na kan, imbati na ka ti Eren, nga makungko na. Ngam ni Apo Diyos, isuna ti makaammo, iti nakahad ado, nadadagsin, nauunig nga basol tayo, ngam isupay ti masagay, ayat kanya tayo. Haan na tayo nga pinanawan, haan na tayo nga binaybayan, haan na tayo nga tinalikodan, no diket din nag-stay ni Apo Diyos kanya tayo, iti ayat na kanya tayo. Iso nga si bibiyag tayo pa eh. Iso nga dapay kang kanin tayo 3 times a day. Iso nga dapay salunat tayo. Iso nga awan tayo di hospital. Di ba? Iso nga awan tayo. Hantay pa nga, daji Campo Santo, kasi mang panagnek nga ay ayat din na tayo lata ti Diyos, and His love is unlimited. Awang patinggana. So nagmaya nga Diyos yun eh. Di amin? So amom ni Apo Diyos sa ang agpanamnama. Ti ayat na hang mangted iti detay paasaan na ka. Di ba di agar-aram ko makit paasa? Ay ayatin kanto forever. Kunana. Infinity and beyond. Infinity and beyond. So kitit to ti between ti langit, isang it kun to king itoy tingnan mo. Nagado ibagbagana eh, di ba? So nusong batan nakto intanto ag Jollibee everyday. Sana all. Nusong batan nakto madikon to pulos bugbog kawan. Nusong batan nakto jak to agpapauyo. Jak to pulos agpapauyo. Oh. Nusong batan nakto si kanto lang iti ayatek forever and ever beyond. Di ba? Oh. Di nag-asawa na. Di nag-asawa na. First day pa ilang. Nagati magbaganan. Di ba? Nung anong agyaman na iti Apo kakabsat, nga love na kanya tayo, permanente, unlimited, hanga mauma, kaya nga sawan, hanga mauma, no diket di makaanos kanya tayo. Agyaman tayo tati ayat ti Diyos, makaanos. Di ba? Iso dapat iti iso dapat usarin tayo di ayat ti Diyos, iti pamilya tayo. Ayatan tayo ti asawa tayo kas panagayat ti Diyos kanya tayo. Ayatan tayo di anak tayo kas panagayat ti Diyos kanya tayo. Unlimited, boundless, awang patinggana. Unlimited. Number 2, unconditional. Okay? You amin deti So, ti panagayat ti Diyos ay ano di muna? Unlimited. Unlimited. Number 2, unconditional. No kunam nga unconditional, not subject to any condition. Okay? That's the meaning of it. Not subject to any condition. In other words, awang pilpilien na. Handa nga, hala nga tayo ti Diyos, jay nalain, jay masirip. Hala nga tayo ti Diyos, jay nabanang. Hala nga tayo ti Diyos, jay guwapo, uno napintas. Hala nga tayo ti Diyos, jay nasimpet. Amin nga tao, uray nasimpet, or haang nga nasimpet, banang, or haang nga banang, uray ana sitwasyon ti biyag ti tao, ay ayaten ti Diyos unconditionally. Isungarod nga natay, iso na for all people, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He died for everyone. Ay ayaten na iti Apo. Han na nga pilpilin. Awang pinili na. Everyone has an opportunity nga maisalakan ti kararuana. Apay, kasi aming nga tao ay ayaten ti Diyos. Di ba? So natay isuna para kanya tayo amin. Ket aming nga mamati ken kuana ko na ti Biblia hanga mapukaw no diket madaan iti biag nga agnanayon. Anak ko na ti John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Anak ko na ti 1 John 3:1, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us
that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, before I knew him not. 1 John 3:1. The love of God hath given unto us. At natinag ko na kasi God loves you. He wants you to succeed. He wants the best for you. So ay ayaten na ka ti Diyos, kaya nakangagbalegi, kaya't na ti best para Kanya. Amom no anak na ka ti Diyos, uray na luko ti anak, ay ayaten na lata, unconditionally. Di ba? Unconditionally. Kaya't nakangagbalegi, di parents mo, kaya na best para Kanyang di parents mo. So, ni Apo Diyos, kasi ti ayat na, unconditional. Awang pilpilyan na. Oray makita na madi, ay ayaten na lata. Oray makita na iti kinadakas sa'yo, ay ayaten na tayo lata. Han na tayo nga panawan. Because God love us unconditionally. So, ay ayaten na tayo ni Apo Diyos, nga awan condition na. Alright? So, not subject to any condition. Among ti tao kasi ayaten ka, no ayaten na. Kayat ka, no kayat na. Love, give and take. Diba? Give and take. No nasayaat ka kanya, nasayaat mo king ka. Oo. So, no ilebre na, ilebre ka mo. Okay? So, no ilebre na, ilebre na alata. Diyan ang ilibre. Di ba? So, nung mayat ugaling para kanya, maya mo ugaling king ka. No apanak, kapangamoy. Oo. No kusko sila panak, natibtib kerti ko sila po kanya. Mas sharp. Oo. No ichis-chismit na, perperjan na, perjang kamoy. Perperjang kamoy. Nakarkarupay. So, ti tao kasi, ngam ni Apo Diyos, ure di kaya ti tao ginapo Diyos, kaya lata ni Apo Diyos si ti tao. Ti tao, kaapa na ti Diyos, ngam ti Diyos ay ayatan na lata si tao. Di ba? So, ti tao, adayo kinapo Diyos, kaya na umadayo, ni Apo Diyos, iyasidag na lata di sarili na, tano amutay, so na ka-Savior. So, kaya nga nagmayat iti ayat ti Diyos, unconditional. Among no kasi iti puso iti agasawa, or boyfriend kinag girlfriend, uran ang makita kinya may ayaten kantolata. Oray madiugalim ay ayaten kalata. Di ba? Oray nagapata ay ayaten kalata. Nagmayaten. Oray agpapauyo ka ay ayaten kalata. Nagmayaten eh. Oray di ka nag-reply ay ayaten kalata. Oh. Oray inisnabnap ay ayaten kalata. Oray idinagkwat, oray iti meet time ta kumak alas 10, alas 11 ka ngayon may nagladaw ka, ay ayaten kalata. Diba? Ure din tinongpal di ka rin may tag Jollibee at tangal daw, ay ayaten kalata. So nagmayaten eh. Amuyo kasi tayo ti Diyos kanya tayo unconditional. Awanti pagpilpilyan na. Ure damadi, ngay naramid tayo, ngum, ay ayaten na tayo natati apo unconditional. Number 3, unending. Okay, so sa validity, unending kinunlimited So, unending. No ko na mga unending, lasting forever. Endless. Lasting forever. Endless. Jeremiah 31:3. Kung nati Bible, Jeremiah 31:3, the Lord that appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. So kung na I love thee with an everlasting love. No kung nga everlasting love, awang patinggana,
last forever. So nagmayat nga ayat ti Diyos. Kanya tayo kakabsat. Awang patinggana. At dati nagkunang kasoy. God's love is like an ocean. Kunana, ocean. God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. Di ba? Makitam iti umpisa na, nang di makita, ti dulo na. Apay? Unending. Kasi ti ayat ti Diyos. Ilinggana, uray no natay tayton, among ti, may nga pa nang ipakita ti Diyos sa ayat na kanya tayo, di matay tayo. Apay? Kaysa agrigrigat tayo, nga nagadusak sakit na, di ba? Ada cancer mo, agkutukot-tumong, di ka makapagnan, nagadusag sa gabaeng, anak ko na ti Apo, ikang ka-arrest. Kaya ko na Revelation 14:13, blessed are they that die in the Lord, kunana, for they rest unto their labor. So nag-rest dan, iti labor da. So apay, kasi panakipagita ti ayat ti Diyos. Uray matay tayo, panangipakita ti ayat ti Diyos, kasi kayat na tayo nga agina na, kayat na tayo nga mapan ti better place. So awang patinggana eternal. Iti panagayat ti Diyos kanya tayo, eternal. Isungar niya inikan na tayo ti eternal life. Everlasting life. Apay, kasi ti panagayat ti Diyos. Biyag nga agnanayon. Pakakitan tayo ti biyag nga agnanayon, Jesus Christ. Nuhaan nga natay ti Diyos, awan biyag nga agnanayon. Ngam gapo tayo suna ka imay di ti raboti daga, nga nailan sa G-Cross, natay na itanem kay nagungar, aming nga mamati kanya ko na ti Apo, uray matay, agbiag tupay. John 11:25. So kasi ti panagayad na everlasting, eternal, unending. Number 4, unchanging. Ano number 1? Unlimited. Number 2? Unconditional. Number 3? Unending. Number 4? Unchanging. Ano ti unchanging? Hindi nagbabago. Hindi magbabago. Di Tagalog na. Okay, remaining the same. Isurayo. Unchanging means remaining the same. Another meaning, not becoming different. Not becoming different. Another, not changing. Not changing. So I'm saying, remaining the same, not becoming different, not changing. Kung natin Malakay chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Kunana, therefore ye sons of Jacob are not consumed. I change not. Malakay chapter 3 verse 6. Malakay chapter 3 verse 6. So unchanging. Di ba inadal tayo Sunday school the other Sunday nga immutable. Ana immutable? Unchanging. So God is unchangeable. So kasi ti Diyos sa'yo, kakabsat, He is not changeable. He is not subject to change. But He is remain the same. He is God. Hangag balbaliw isuna. Ti panagayat ti Diyos kanya tayo, hangag balbaliw. Ti karkari ti Diyos, hangag balbaliw. Digiti aming nga karina, remain the same. Kasi apay, kasi ti panagayat ti Diyos. No kuna nang I will never leave you nor forsake you, di ka baybayan, hana ka nga baybayan. No kuna ti Apo nga, come unto me, the ye that have heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Umasidod ka kanya, no si ka nga madagdag sanan, taikam ka iti, rest mo, panaginana, pudno. Apay, unchangeable God. Hanga balbali ti Diyos. Di ba? No kung nati Apo nga, adda to kanayong kanyang, addan to kanayong kanya tayo. No kung nati Apo nga, dumawat kay ikang ka, ikan na ka Ask and it shall be given unto you. Kita niyo di pa ng pray taking Julius. Answered prayer. Nakapagubra. Imagine, nagrigat nga tagsarak trabaho. Oo, nagrigat tagsarak trabaho. Nag-apply tagtakuwaya, kinabigatan, lagi started.
Sa pakakitaan di ay, nuhang nga trabaho ni Apo Diyos. Severino? Severino. Nagmayat pa'y. Everyday, sweldo. No nalpas work mo, ikanda ka nga sigod ti sweldo mo na nga every month, nga every quincenas ka tapos. Nalpas work mo, sweldo, diretso makdo. So nagmayat eh. That's how God will work if He will answer prayers. Iso nga ron nga, unchangeable hanggang balbaliw isuna. Narigat agsarat trabaho. Ngam, God works in a miraculous way. Kasi masapol na eh. Di ba, masapol ti Diyos? Yes. Nuhamo pa nga masapol? No. Ngam, masapol mo, kat haampay nga panahon na, wait. But God will answer. Kasi po no eh, call unto me and I will answer thee. Ask and it shall be given unto you. So put no di jay. Apay, unchanging eh. Kasi kunanan eh. Iso nga hampay nga na-consume or nadadaal digiti Israel kasi hangag balbaloy ti Diyos. Kita nyo Israel tatama gubad. Nasuro nga makatawanan, ti gubad di Israel, kin Hamas. Ngayon binaybayan ka ni Apo Diyos si Suda, kasi dakari na kanya da. Diba? Kita ma, ti Israel, no kitam ti mapa, nakabasbas yun. Ti Arab countries, nakadadak yun. Ngayon apay nga di da magabi, iti Israel. Kasi kung ti Apo, adda ti protection na kanya da. Adda ti ayat na kanya da. Adda covenant ti Apo ti Israel. So, hangag balbali ko na natin eh. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Nagadoy patayag da nga raket. Ti Hamas, ribo-ribo. Man-mano lang ti dumanon di daga. Apay, adda jay ti ayat ti Diyos, protection ti Diyos. Iti Israelite. Apay, hangag balbaliw eh. Ngam iti tao, ti ayat na agbaliw. Ayaten nakatata, tumbigat haanan. Agbaliw sika. Demin? Agbaliw. Di ka saksaktan ko nana. Di ka saksaktan ko nana. Tinabartek lang. Sidlo! Kunana. Di ka man nagato ibaga na nga madisik anong nabartek. No hangan na bartek, nakasingsing po eh. Then nakabartek. Nagadumay baga na nga madi. Ano ang bumi ka sa Oh. Nagadumay butak-tak na. Di kami? So nagbaliw. Nalingpeng ag English eh. Come to my house. Let's eat my house. All in all, ano mo ka sir? Let's eat our house. Kunana, nagadumay baga na, di ba? Oh. One word. So, adong pagbaliwan ti tao. Iso nga rin nga, agyaman tayo kanya tayo, ayat ti Diyos. Ay ayaten na tayo ti Diyos. Therefore, no hang agbalbali ti ayat ti Diyos, dapat hamang agbalbali ti ayat tayo ti pamilya tayo. Kitam di mama kinji anak, di agbalbali anak na. Nakaluloko di anak na eh. Ibulang na amin, di ba? Iwara na amin. Pero ay ayaten nan tulad ta. Oh. Ure nasadot ka, ilutuan na kalata. Imagine nang ure nagloko tayo, agawid tayo di balay, adalat ta si dawin tayo, adalat ta naluto. Ingka mga anak. Oh. Ure di ka nagtulnog, di bilin na, anak ingka mga Apay, thank God, the parents nga balbaliw, ti ayat na kanya tayo. So, nagadus sakripisyo ni ti parents kanya tayo eh. Diba? Mama, papa, dabayadam mi. Kakaasing agiremedyo, ilako na aming nga bagas. Kanin nyo kumang ilako na aming nga ire. Pati motor, ram-ramang nga nailako. Pati kalding. Pati aso. Nga pulutan. Nairama namin nga nailako. Tano lang magatang na jay pagpagatang mo nga pang school. Di ba hanga nagbalbali ayat na eh. Nagmaya nga rin the parents na.
Apay nga naungan ti parents, ay ayatenda ka. Apay nga baot da, ay ayatenda ka. Apay nga stricto, ay ayatenda ka eh, protektaran da ka. Anak, agawid ka kasi nga oras, di ka parparabii, kasi ay ayatenda ka. Dimin? Anak, numalpas ka eskwela, diretso balay. Kasi ay ayatenda ka. Anak, di ka kaya nga masaktan, kahit ka nga makagraduate, di ka pa ilag boyfriend, nag-girlfriend. Taba ka masaktan ka, anak, kahit ka nga makagraduar. Kahit kung establish biyag mo. Sa amin di kaya nga pamagbaga, nasakit. Pero, mang panangipakita ti ayat da kanya tayo. So, giyaman tayo kasi at dati parents nga kasyay. Kayat ko pa'y tinay-stricto nga naungit nga parents. Kaysa di baybay-an na ka nga kang kanayon. Ingkalatan. Agaw, bahala ka biyag mo. Agawid ka haan, okay lang. Ingkan tumaturo, gidjay, kay kaya mon. So, mapahamak tayo. Di ba? Oo. Kaya nga giyaman tayo kasi ti panagayat ti Diyos. Na the parents mo, nga hangag balbalin ti ayat da kanyang, gapo iti ayat da ti Diyos. See? Unchanging. Number 5, malmalpas na yun. Ano dyan number 1? Unlimited. Number 2, unconditional. Number 3, unending. 4, unchanging. Number 5, unselfish. So, no ko nang nga unselfish, willing to put the needs of others. Willing to put the needs or wishes of others before their one's own. Wala na to, iminin niya. Ulitin ka, willing to put the needs or wishes of others before one's own. So, pampanunutan da iti needs, tisabali, bago jay sarili da. Kasi ti parents ka, digiti anak da eh. Imbes nga gumatang kumamot, ag merienda, tinaimas, mapampanuno na jay gatas si anak na. Mapampanuno na DJ. Kasi sakripisyo OFW eh. Imbes nga igatang na, ipauit ko latan para di anak ko. Pagbasa na. Diba? At dapat di nakita nga OFW, tipang panganan na kat JCR, ilum-lumang na, biskwit. Kasi ipauit ko latan, panggatas di anak ko. Ipauit ko latan. Ikuha na eh, i-sakripisyo na amin. Oo. So kaya mo, no way of the OFW, nagrigat hanga sinsinan. Tapos siya mo, no nagbakasyon, balikbayan, ada chocolate, balikbayan box, chocolate siya mo, mayat tibiyag na. Awan. O, gaputag pa ako mo, gaputag kaya naman nga di maibabain, mang tidlat ta. Kaslada si ka. Kaslada eh. Di ba? O, ang tagayang awan nga, mang tidlat ta mo, chocolate, kada tiladad ta. Ngam dim amo, talaga nga sakripisyo pa niya. Isong ano, adda balikbayan, hangag nam na mga, wow, adda baro nga kasikon, sapatos ko. Agpauit kanto na, di ba? Ado nam naman. Ngam sa totoo lang, nariga talaga. Di ba? So, para apay, pampanunutin da, para iti pamilya. May nadadumapay, may pauit na amin. May pauit na amin. Apay, han nga di sarili da iti pampanunutin da, no di ket di para ti pamilya da, para ti future ti anak, para iti masakbayan da. Iso nga ure adayuda kanya na, kaya datayo kanya da, thank God kasi ay ayatin dati. Alright? So, para kanya tayo unselfish. Ti ayat ti Diyos, hanga na imbubukudan. Kunana ti Philippians 2:4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Haan lang nga para iti sarili na, no di ket di para iti sabali pay nga tao. So hantay lang nga kitkitaan para ti sarili tayo, no di ket di anamon ti masapol ti sabali. Anamon nga ta may tulong ko kim mama kim papa. Kasta kinwini, titultulong na mapanaglako natin.
So ana nga ta may tulong ko ti balay. Sa nga masapol nga may ibaw namin. Na nakita nga daingnawan, ingka ginawan. Hala nga mangmangan, ingka ginaw. No makita nga daruot, ayo adakalat, wali samon. Saan lang nga sarilim ti pampanunutem? Dapat panunutem mo anak mabaling nga maitulong mo si balayo. Di ba? So no makita nga agbagbag ka ni mamam or ni papam, katulungan. Naglablaba, katulungan. Nagisalapay, kabagkatanen. Jay anon, di ba? Isalapay nan. So kasi ti ayat. So hala nga para sarili, no di kita intay mo para ti sabsabali. Unselfish iti ayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kasi no selfish ti Diyos, apay matay isuna. Apay sika kaya mo may balod para sa bali. Pada ko ma-friend mo ay ako nanaking ka umayking ka ko. Friend, mabaling nga sika mangamin nga na sika nakabuo. Mabaling nga sika mangamin nga sika ti nakapatay. Tada anak ko kunana da pamilya may balod na kasi da mo. Sika man paila mangamin. Kaya mo nga ta? Pambara kong kunana. Oh. Nang mo ni Apo Jesus, awang baso na eh. Nung ure awang baso ti Diyos. Imaiso na titira mo tinaga. Na ilan sa J-Cross na tayo na itanim kinagungar. Apay, para kanya tayo. Para itibasol ti sa ngalubungan. Taano ti kas sa maisalakan tayo di impyerno. Taano ti kas sa daan tayo biyag ngagnanayon. Unselfish. Diba? Awang basol na, ngayon natay para kanya tayo. Thank God for that. So, last. Anadyaw mo na, unlimited, unconditional, unending, unchanging, unselfish, and last, unmerited. Unmerited. No ko nga unmerited, not deserving. John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Isu iti kadadakkelan ng ayan. Okay? Unmerited. U-N-M-E-R-I-T-E-D. Unmerited. Not deserving. Hantay nga deserving ti ayat ti Diyos, ngam inayat na tayo lata. Hantay nga karapat dapat ngayaton ti Diyos, ngam inayat tayo lata ti Diyos. Dapat na tayon, ngam gapo ti ayat ti Diyos, si bibiyag tayo pa'y. Dapat marigrigat tayo, aya kakaasik biyag tayo, ngam gapo ti ayat ti Diyos. Makasurvive tayo. Ure narigat ti biyag, ngam gapo ti ayat ti Diyos, mangmangan tayo lata, 3 times a day. Adapay merienda bigat yung malun. Adapay midnight snake ko na da. Adapay midnight snack. So ayat ti Diyos eh. Nagsakit kayo din ng naagasan ka, ayat ti Diyos. Naawa ng katrabaho ng adaman trabaho mo, ayat ti Diyos. Dati hang ka nga nagbasa ng tatag, basbasa ka manan, ayat ti Diyos. Anak ko ng papam, awang kwarta anak, awan allowance mo, kaawanan. Yung imagine, adaman, apay, ayat na tayo ti apay. So thank God for His love. Alright? So, the love of God. So, let's pray, Apo, thank you iti mensaheng tatang bigat. We understand that your love to us is permanent. At unending, unlimited, unselfish, unconditional, unchanging. Thank you, ta kasi ti ayat mo kanya, mi Apo. Uray amom, digiti ado nga bason, ken pagkurangan mi. Ngam, still, ti ayat mo at dalata kanya mi. Today is, this month is Love Month. And we want to understand about your love for us. To know, Apo, how we can treat others, especially for our family, how to love them as well as you love us. Ipo mapanagayat mi pamilyami, ket no kasano ngay ayaten na kami. Unchanging, unlimited, unselfish. Thank you
takas jay apo itim pakitam kanyami. No kumahan na kam ngayinayat, apo, selfish ka. Mapangkam ko maimpyerno apo tay jay pagbayadam mi ti basol mi. Ngam thank you taha nga selfish ti ayat mo. Nga uray ang awang basol mo, imay ka dito rabot ti daga sikat nagsakripisyo nga natay para kanyami. Ket naadaan kami ti biyag nga agnanayo. Nagbalin na kami nga anak mo, ken daan apo iti tinanamami iti sidong mo talangit kalpasan dito nga biyag. Because of your unselfish love for us. Sika nga ron ti makisarita kadigiti anak mo, apo na daman idawat da sika makisar. Alright, so nakakidong kin nakadumog tayo kabsat. Sino mga ibaga, ikararag naman, kahit ko nga ma-experience ti ayat ti Diyos, kahit ko nga ayaten ti Diyos, kahit ko nga ayaten ti pamilya unconditionally. Uri kasi ti asawa, ngem, ay ayaten, kahit ko nga ayaten latta. Uri kasi ti anak ko, ngem, ayaten latta isuda. I want the love of God, how the love of God bestowed in my life, I want to apply in my family. So, pangingato man ti imam, no kasi ti kararag mo. Amen. So, if you want to apply the love of God for your family, especially for our loved ones nga awang painanama day ti langit, kiti kararag ti isuda nga masyaran tay ti gospel, tano mariknada ti ayat ti Diyos, biyag nga agnanayon, may share tay kinyan. So you go to the Lord in prayer. If you have something to ask from the Lord, ipanagbasam, trabaho, business, salunat, kapagyamanam ti apo ti ayat na. Ket dawdawatin tayo, iti ayat ti Diyos, kanya tayo. So let's ask the Lord, iti ayat na para kanya tayo.